Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonjour encore une fois et bienvenue sur notre chaîne YouTube Mao Frank TV. Aujourd'hui, nous sommes ensemble encore pour vous amener quelque chose. Ndugu msikilizaji, nawapenda tena, nawashukuru tena asubuhi ya leo, mchana wa leo, na ninawasalimu sana mahali kote mmepatikana saa hii, mahali kote mmepatikana katika ulimwengu mzima. Saa hii tena ni saa yako, saa yetu ambayo tunazungumza tena. Tuna sije ambayo iko muhimu sana ya kuzungumzia, ndugu mpenzi msikilizaji. Ingawa ni mara yako ya kwanza kunisikiliza na kunifuata, ndugu msikilizaji, na kuomba uweze kusubscribe na uweze kujiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV. Mao Frank TV ni chaîne yako, ni chaîne ya kila mtu, mahali ambako utapata information yenye iko exact, mahali ambako utapata témoignage zenye ziko exact. Ndugu msikilizaji mpenzi, usikawie, anza partager, anza tumia warafiki wa ndugu kwamba tuna mambo ambayo tunataka wazungumzie. Ndugu msikilizaji, usikose kujiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV. Mao Frank TV ni chaîne communautaire, culture, prédication, témoignage na mambo kadhalika. Usikawie, anza partager na wandugu na warafiki na wakolege mahali kote. Partager YouTube, Facebook, Instagram, mahali kote. Tuma kwa warafiki ambao wote unajuana nao. Ndugu msikilizaji, usikose kuwatumia. Hii ni wakati ambao tunataka zungumza. Leo tena tuko na sije ambayo wametutumia, wametuita tena kutupatia sije nyingine ambayo tuzungumzie. Ni ndugu, ni baba ambaye anatupatia hii témoignage yake kwamba tuweze kuipartager tena pamoja, ndugu msikilizaji mpenzi, ili iweze kusaidia ule ndugu mwenyeko pembeni, ama huyu kaka mwenyeko pembeni, imsaidie, ikusaidie na mimi pia inisaidie. Sababu mtu mwenyeko mahali kama hivi asikuye tombe mu probleme yenye alitombe ndani, alianguka na akazama mshida fulani, ndugu msikilizaji mpenzi. Na ndiyo maana na wasi kwamba msikuwe mna neglige masije kama hizi. Masije ni sije za kujenga. Huyu ni ndugu, ni Kongole wa Congo Brazza. Huyu ndugu alitoka Congo, alikuwa iko jeune na akajielekeza kwenda Ulaya, na kwenye alienda Ulaya ni Italy. Huyu ndugu amefanikiwa kufika Italy. Huyu ndugu ameikala Italy muda wa miaka 15, ndugu msikilizaji mpenzi. Alitoka Congo, alifanikiwa kufika Italy, na huko Italy amekaa muda. Leo hii ambao tunazungumza saa hii, sababu ametupatia hii témoignage yake, ni kunapita 4 jours ambayo analeta hii témoignage yake ili isaidie watu wengine. Ni témoignage ambayo ni hali ameivivre, ambayo ameishi ndani, amepitia ndani, na hata kama leo angali mwa shida, mwa problem, lakini anaona kwamba iko naanza funguliwa na Mungu anaanza mfungua katika vifungo ambavyo alikuwa ndani. Msikilizaji mpenzi, huyu ndugu amefanya miaka 15 Italy, na hii miaka 15 Italy alikuwa ameoa femme italienne, na wakati ameoa mwanamke iko Italienne na ni mzungu, na balikala mzuri, alipata mwanamke mzuri wa kumsikia kama vile wake zetu wa Kiafrika wanatusikia, na alifanikiwa kupata mwanamke wa mzungu ambaye anamsikia na kumtii. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba nifuate mzuri. Hii ni histoire yenye iko vrai, hii ni témoignage yenye iko vrai. Ndio maana mara kwa mara wakati tuko tunaongea, na kwa nasema kwamba kama hauya jiabone kwa hii chaîne, ujiabone, usikose kujiabone kwa hii chaîne. Ni chaîne ya mpya bien sûr, hatuya compose maelema mingi juu ya chaîne ikuwe na maelema mingi maelema zote, lakini usikawie kujiabone kwa hii chaîne. Etape par etape utakuya gundua mambo yenye tuko tunazungumzia kwa hii chaîne, ni mambo ambayo itakusaidia, ndugu msikilizaji mpenzi. Huyu ndugu amekaa Italy pendant 15
na bibi yake wa mzungu. Na siku moja, kwa kufupisha, ndugu msikilizaji mpenzi, sitapenda tuendelee mbali sana, na nataka nikuonyeshe tu hali ya mambo ambayo iko napitika ulimwengu, na kesho yake usikuye kuanguka mwa hii piege ya hivi, usikuye kuanguka mwa hii mtego ya hivi. Ndugu msikilizaji mpenzi, kwa Afrika, wakati unatoka Ulaya unaenda kwa Afrika, ndugu mpenzi, kuko watu ambao wako prepare juu ya séjour yako, na watu ambao wako prepare juu ya séjour yako wewe na mimi hauijui. Lakini kama ni ulimwengu wa giza ambao unapanga hii mipango, haujui. Kuna watu ambao wako pale juu ya séjour yako na haujui. Utafika tu kule utakuta watu wamekuzingira ambao watakusaidia ku séjour yako, kumbe ndio kukuzamisha. Sasa biko wanakuzamisha. Ndugu msikilizaji mpenzi, fuata hii chaîne, fuata hii mambo, usineglige. Huyu kaka amefanya Kenza Italy, na siku moja akaongea na mke wake, anasema inabidi sasa ajitembeze kwenda kwa Afrika, sababu imefanya Kenza deja passe, hayafika kwa Afrika, na inabidi sasa afike kule aende kusalimiana. Huyu ndugu akajipanga hivi na akaongea na mke wake akamkubalia. C'est une femme soumise. Mke wake akamkubalia, angalia ni mwanamke wa mzungu, lakini peke yake témoignage yake yeye peke anasema kama c'est une femme soumise. C'était une femme soumise sababu habiko tena pamoja. Ndugu msikilizaji mpenzi, ufuate hii historia nzuri, hii témoignage nzuri, uifuate bien. Na ndio maana mara kwa mara niko nasema, kama uko na sujet ya témoignage, kama uko na sujet iwayo yoyote, inaweza kusaidia watu wengine. Usiiweke tu peke yako mroho yako, lakini wakati unaipartage na watu, inafungua watu fulani ambao walikuwa kwa ile le même problème, na hawawezi tena kutombea ile problem sababu wamekwisha kufunguliwa, wamesikia story yako. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu ndugu amefanya Kenza na amejipanga na mke wake, wameongea na mke wake, amemkubalia kwamba inabidi avoyage, aende kwa Afrika, aende kusalimia na familia. Inakuwa Kenza habaonane. Ni kweli, ni kawaida ya kila mtu. Uliendaka Ulaya, umefanya miaka 15, 10, 20, 25. Ndugu mpenzi, inabidi siku moja upange voyage, uende kusalimia na ufike hapa kutembea hata une semaine. Huyu ndugu naye akaongea na mke wake hivi, kisha Kenza anapanga voyage yake ya kwenda kwa Afrika. Na wakati amepanga voyage yake ya kwenda kwa Afrika, akaenda kukazi yake pia kuomba konje, ili wapate kumpatia konje imruhusu kuvoyage kwenda kwa Afrika. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii mambo naomba upate kuifuata mzuri. Huyu ndugu wakati ameenda kukazi, na kukazi yake pia wamemkubalia kabisa, wamesema hakuna shida, na kazi wamempatia konje ya 3 semaines, na konje ya 3 semaines na njo séjour yake alipasha kufanya kwa Afrika. 3 semaines après anarudia. Ndugu msikilizaji mpenzi, fata hii témoignage ya huyu ndugu mzuri, fata hii témoignage ya huyu kaka wa Italy, ikusaidie na mimi nisaidie pia. Sio peke yake. Wakati naongea hapa, si kwamba niko nawaambia, lakini pia na mimi niko najiambia pia, na mwenye ananisikiliza pembeni hii maneno iko na mjenda pia, na iko na msaidia quelque part. Na kuko ndugu mwenye iko quelque part, na kuko ndugu mwenye kukona fulani ambaye atasikia hii témoignage itamsaidia. Labda alikuwa katika mambo kama hii, labda alikuwa anapanga voyage. Sasa hivi iko anapanga voyage, afanye mbinu na angalie mzuri, kusikue watu wataingilia voyage yake. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu ni ndugu wa Italy, ni Congolais mwenye iko Italy, njo anapenda tupartage naye hii témoignage yake. Huyu ndugu anapanga voyage yake mzuri kutoka Italy kwenda Kongo, na voyage yake ikafanyika mzuri, ikatimilika. Siku ya kuvoyage, ndugu msikilizaji mpenzi, akavoyage kama vile kawaida,
akavoyage, anapanda ndege mzuri sana. Mke wake alimsindikiza kwa airport na anakamata ndege anaenda kwa Afrika, anafika vizuri sana. Voyage yake ilikuwa mzuri sana. Voyage yake ilipitika mzuri, ndugu msikilizaji mpenzi. Sasa wakati amefika Kongo, ni Kongole wa Kongo Brazza, ndugu msikilizaji mpenzi, ufuate mzuri. Wakati amefika Kongo Brazza, alipanga mpango yake kwamba na alitayarisha sejour yake kwamba yeye atafikia ni kwa hotel. Hapendi labda kufikia kwa familia yake, atafikia kwa hotel, atakuwa analala kwa hotel, anatoka kwa hotel, alafu anaenda kutembelea mafamilia zake kama kawaida. Wanashinda pamoja, wanapase majourne pamoja kama kawaida. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu ndugu alipanga voyage yake hivi na amefika Kongo Brazza. Na wakati amefika Kongo Brazza, alikuwa alibook hotel kwenye atafikia, na amefikia kwa ile hotel fasi kwenye alibook hotel. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba unifuate kwa hii etape sasa. Ufuate hii mazungumzo mzuri. Lakini naomba anza partage, anza like, anza subscribe. Kama ulikuwa bado hauja subscribe, anza subscribe na kulike na kupartage hii emission yetu kila siku. Wakati tuko kwa emission, uko na partage, usiko na weka tu peke yako, itasaidia mtu mwingine. Mimi iko inanisaidia wakati wananipatia ni partage na watu wengine, inaombaka kwanza nisikilize. Na wakati mimi naisikiliza, mimi kwanza inaniingia na inanijenga na inanisaidia pia kwa mambo fulani fulani. Ndio maana temanyaji ya hivi kila mtu anakamataka yake pale. Nataka na wewe pia ukamate yako pale kwa hii temanyaji ya ndugu wa Italia. Huyu ndugu amefika Kongo Brazza, amefika kwa hotel yenye alikuwa alibook. Amekala kwa hotel mzuri na ameanza tembelea na familia yake mzuri. Anajaze mzuri kama vile kawaida, wanatembea mwingine na familia yake vizuri sana, wako umoja, wanatembea mzuri, kila kitu inafanyika mzuri. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba sasa hapa njoo tunaingia sasa kinaganaga ya mambo na kinaganaga ya hii story, kinaganaga ya hii temoignage ama ushuhuda ya huyu ndugu yetu mwenye iko Italy. Huyu ndugu yetu iko Italy, anateseka sana, lakini Mungu atamsaidia na Mungu iko anamsaidia tayari. Huyu ndugu amefanya sejour yake kule, iko anatembelea mafamilia yake. Wakati inakuwa jioni, anaenda kwa hotel kwenye alibook hotel, analala. Asubuhi analamuka, anaenda katika shughuli zake kulingana na gisi alipanga mipango yake. Ndugu msikilizaji mpenzi, na siku moja huyu ndugu wakati iko anajitembeza mvili, ni vile yabo kwenye alizaliwa, kwenye alikomalia, kwenye alisomea. Na unajua kwamba fasi kwenye ulikomalia, fasi kwenye ulisomea, bien sûr unapasha, ni lazima labda utakutanana na bakolege yako wala ba jeune garçon ya quartier wenye mlikomala pamoja, c'est normal, ni mtakutanana. Ndugu msikilizaji mpenzi, siku moja huyu kaka iko anajitembeza mvili, anakutanana na dada mmoja, ni kolege yake mwenye balisomaka naye. Hapa ndugu msikilizaji mpenzi, naomba unifuate mzuri sana. Anakutanana na huyu dada, ni kolege yake mwenye balisoma naye masomo, bakaendelea pamoja, balikuwa pamoja miaka ya mingi, ni kolege kisi mnajua kikolege na kwaka. Huyu ndugu akakutanana, wakasalimiana, akasalimiana na huyu dada. Huyu dada ni kolege yake mwenye balisoma pamoja, balifanya miaka mingi pamoja, liko nasoma pamoja kwa institut ama kwa ekole moja. Wakafurahiana, wakasalimiana, wakafurahi tena gisi wameonana, gisi wamekutana, wanakumbushana ile wakati walikuwa wanasoma, wanakumbushana gisi walikuwa kwa masomo, wanakumbushana hiki na kile. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu dada sasa kafani, huyu kaka anamuuliza, sasa unakuwaka wapi? Anamuelezea kwenye anakuwaka, anasema kama anaishi pamoja na shangazi yake. Huyu dada anaambia huyu kaka inabidi aende kumuonyesha kwa shangazi yake. Ndugu msikilizaji mpenzi,
chose grave. Pale njo mambo ilianzia sasa ya chanzo ya ushuhuda ya huyu kaka, chanzo ya ushuhuda ya huyu ndugu. Msikilizaji mpenzi, naomba ufate mzuri, usineglige hii share, usineglige please. Huyu ndugu, huyu dada anaenda muonyesha shangazi yake, na wakati anampeleka banaenda pamoja, anafika kwa shangazi yake, anampresente shangazi yake, anaambia shangazi, huyu dada anaambia shangazi yake, huyu ni kolege yangu, tulisoma naye mwaka fulani na mwaka fulani na mwaka fulani, tunajuana, ni kolege yangu miaka mingi, tulikuwa hatuonane. Huyu kaka aliendaka Bulaya, sasa hakuwake huko, anaanza kuwa Italia, iko Bulaya, ni miaka mingi hatuonane, hivi tumeonana, na njoo mimi namuonyesha hapa kwamba hapa njoo mimi nakuwa. Ndugu msikilizaji mpenzi, kama kawaida tu, huyu kaka wakati alitoka Italia hakukuwa na ambisio yoyote ya kusema kwamba anaenda labda kutafuta mwanamke wala kutafuta hiki na kile. Alienda roho yake iko safi, alienda sababu iko Maria, iko na watoto, alienda ni kusalimia familia na kufanya pia activite fulani na kuangalia nini activite gani anaweza fanya pale Kongo. Huyu ndugu bamempresente kwa shangazi yake ya ufie huyu kolege yake mwenyewe alisoma naye. Ndugu msikilizaji mpenzi, kikamarade ingine ni ya mzuri, ingine ni ya mbaya. Fata sasa hii mambo gisi inaendeka sasa. Huyu ndugu sasa, huyu kaka mwenye alitoka Italia, bamempresente kwa shangazi yake ya huyu fie, huyu dada, huyu kolege yake ya huyu kaka mwenye anatoka Italia. Basi banazungumuza, banafurahiana, banaongea. Sasa ndugu msikilizaji mpenzi, kumbe sasa mipango ilianza pangiwa pale. Huyu dada na huyu shangazi yake balianza panga mipango na kukamata mbinu gani huyu kaka wanaweza kumuneutralize. Ndugu msikilizaji mpenzi, ufate mzuri zaidi. Si wenye tunatokaka huku Bulaya tunafayashe kwa Afrika, tukue tunaenda na macho ine na ujasiri, sababu kuna mipango inafanyika juu yako, hautaijua. Ndugu msikilizaji mpenzi, kumbe huyu dada, huyu kolege yako ya huyu kaka na shangazi yake bamepangia huyu kaka, bamempangia mpango ya kumuneutralize. Na wakati huyu dada alipresente shangazi yake, kumbe shangazi yake kazi yake ni ile njo kazi yake ya kupitapita kwa wanaume. Sasa ndugu msikilizaji mpenzi, pale kukatokea sasa, ikakuwa sasa ni kupendana. Huyu kaka mwenye anatoka Italia na huyu shangazi yake ya huyu dada, huyu kolege yake ya huyu ndugu kutoka Italia, ikakuwa sasa ni mapenzi, sasa kupendana. Ndugu msikilizaji mpenzi, wanaanza ongea, maongezi inatoka hapo sasa ni kupendana, maongezi inatoka hapo sasa ni amour. Ndugu msikilizaji mpenzi, ikafika kwa wakati sasa huyu shangazi yake ya huyu kolege ya huyu ndugu anaweza anda kule kwa hoteli kwenye huyu kaka iko kwa hoteli. Na ndio maana ndugu msikilizaji mpenzi, sio kila mtu wa zaidi kama uko kwa hoteli, zaidi sana na insiste zaidi sana kama una voyage, kama uko kwa hoteli, si kila mtu ambaye unaweza kumfikisha kwa hoteli yako kwenye unapanga, si kila mtu. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu shangazi yake au kolege yake au kaka anatoka Italia anaanza sasa kufika kwa hotel kwenye huyu kaka yuko. Basi sasa ilikuwa ni mission ya huyu shangazi yake ya huyu fi kwamba huyu bwana inabidi bamuneutralize.
Bakamwonyesha mapenzi. Huyu kaka, chose grave. Ndugu msikilizaji mpenzi, unifuata hapa. Unajua kwamba kuna wanaume pia wako kama vile, mimi naomba kwanza msamaha kuprononce hii neno. Naomba wanaume wanisamee, naomba wandugu wanisamee kuprononce hii. Lakini na mimi pia niko mwanaume, na mimi pia mimi najizungumzia hii sije, na mie iko na nizungumzia pia mimi binafsi hapa. Kuna wanaume wengine wako kama vile kuku. Unajua kuku haipitake unajua unakamata mutama na maharagi na kalanga, unachanga pamoja, unatupa kubarabara. Kuku haitachagua. Itakula mutama, itakula kalanga, itakula mihindi, itakula kila kitu ile sur place en même temps. Itakula kila kitu pale. Inakula hapa. Kila kitu inakula, mutama inakula, mihindi inakula, maharagi inakula, kila kitu yenye iko pale imemwangika pale barabara. Kuku itakuwa inalogota tu, ni kulogota tu, inakula tu kukula. Ndugu msikilizaji mpenzi, tafadhali, hii ni mfano tu natoa, na munisamee. Siseme kwamba wanaume ni kuku, lakini ni mfano mimi natoa sababu ya huyu kaka, kusudi si wanaume wakati tunavoyaje pia, ama wakati tunakamata decision, tukue tunakontrole pia decision zetu. Kama ni kupenda mwanamke ama msichana, kuwa na decision na ambition fulani, na uangalie ni nani unampenda. Je, unamjua namna gani? Hii ndio ya lazima, ndugu msikilizaji mpenzi. Lakini huyu kaka alienda pendana na huyu dada kule, siku kidogo tu mapenzi imekolea. Hajue ni mtu gani, hayue eta dame yake, hamjua, hamuelewe, lakini wamependana. Sasa huyu shangazi yake ya huyu kolege ya huyu ndugu anaanza leta chakula kwa hoteli, wanakulia kule. Ikafika sasa kwa wakati huyu dada sasa, huyu shangazi yake ya huyu dada kolege yake ya huyu ndugu anakuwa anashinda kwa hoteli. Mara nyingine kuko siku atalala kule kwa hoteli kwa ule ndugu. Na wakati analala kule, nini tafanyika? Unajua, anaanza lala kule, mara anashinda kule, hivi na hivi. Sasa mapenzi ikakolea na ikaendelea, ndugu msikilizaji mpenzi. Sasa wakati waliendelea hivi, siku zake za kurudia ziko zinakaribia. 3 semaines nakaribia kuenea, inakuwa 3 semaines yenye inakosa 3 jours. Huyu ndugu sasa anaanza kujiprepare kurudia, na wakati iko anajiprepare kurudia, najua hivi iko analaga huyu dada sasa, huyu shangazi yake ya huko kolege yake. Iko anamlaga, ataenda siku fulani. Sasa wakati huyu kaka alikuwa anawalaga sasa, na wanaona gisi iko anajiprepare. Sasa wakasema inabidi sasa wafanye nini? Bamutafutie dawa fulani. Na hii dawa huyu kaka alisema kama ni dawa banaita kama zakaraha. Kama mimi naiprononce mzuri sijui, lakini ni hivi huyu kaka mwenyali anatoa hii témoignage, anasema kama ni dawa ambayo wanaita zakaraha. Na hii dawa zakaraha anasema kwamba ni dawa ya mapenzi. Sasa siku moja wakati huyu ndugu kwa na prepare voyage yake, huyu dada, huyu shangazi yake ya huyu kolege yake ya huyu kaka, banapiga sasa chakula. Banapiga chakula special. Ndugu mpenzi msikilizaji, fanya angalisho na kitu inaitwa special thing. Fanya angalisho na kitu wanaita special. Huyu dada anapiga chakula, anapelekea huyu kaka mwenye alitoka Italia, anamwambia hii ni kado yako, na ni repa yenye iko special destine kwetu. Huyu kaka, ndugu msikilizaji mpenzi, alikuwa amepofusha tayari.
Sasa hakukuwa na ufahamu ya kusema kwamba kwa nini mtu tumejuana tu siku kidogo anifanyizie repas special, chakula special yenye mie peke ni kule, mtu mwingine hata kule. Na wakati hii repas special wamepresente huyu kaka, ndugu msikilizaji mpenzi, partagez s'il vous plaît, partagez hii emission, na ulike na kuklike ku care, ile ndio itapermettre ke batu waweze kutusikiliza na kutufuata. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu kaka alikuwa amepoteza tayari ufahamu namna gani? Wakati wanamwambia wanamletea repas special, hakukuwa na ufahamu kwanza ya kusema kwamba mtu repas special yenye bananiletea, tumejuana tu ya palonta, repas special yangu mie peke. Huyu kaka anamwambia okay, sawa, ni repas special lakini tuchangie tukule pamoja. Huyu dada anasema pana, ni yako special, ni special kwako tu, nimekutengenezea mie, nilishakula tayari, lakini hivi biskuit iko hapa, mimi nitakula biskuit kidogo, hii ni yako tu, wewe utakula. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia, kama ni wewe nawaza utagundua, utasema kwa nini repa yangu special nipe? Lakini huyu ndugu hakukumbuka na hakukuwa na ile ufahamu tayari ya kusema kwamba hii repa special haione clear. Huyu ndugu anakamata repa special, anakula, kumbe ndugu anakula zakara. Sijui kama mimi naiprononce mzuri gisi huyu ndugu alikuwa naiprononce. Kumbe huyu ndugu anakula zakara. Anakula. Anamaliza kula. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakati anamaliza kukula, hakuna hata 5 minutes wala 10 minutes, mapenzi, ndugu kupoteza kontrole juu ya mapenzi. Ulishakaona mtu anapoteza kontrole juu ya mapenzi, kupenda tu, mtu anapoteza kontrole. Ndugu msikilizaji mpenzi, ni mambo ya kushangaza sana. Mtu anapoteza kontrole sababu ya mapenzi, kupenda, kontrole umepoteza. Mapenzi iliongezeka please. Ndugu msikilizaji mpenzi, ikafika sasa kwa wakati yenye huyu ndugu pali arudie 3 semaines après, gisi voyage yake ilipangiwa na gisi bia yake napangiwa, anaraporte voyage sababu kichwa haiko yeye tena, iko naongozewa sasa. Mapenzi imekuwa please. Voyage yake anairaporte. Ndugu msikilizaji mpenzi, ufuate mzuri. Huyu ndugu bibi yake anaanza muita. Tafadhali. Bibi yake anaanza muita. Mbona umekawia? Utokea siku gani utakuya? Huyu ndugu anaanza sasa kujibia bibi yake maneno ingine yenye haiko munjia sawa. Huyu ndugu mpenzi huyu ndugu alikuwa atafanya 3 semaines anarudia Italia. Lakini ikakutiwa anafanya sasa 1 mois na iko kule. Na wakati ilienea sasa ile 1 mois inaenea kule sasa, ni bibi yake sasa njoo mwenye iko anamuita na mbuskile sana na mapele kumwambia kwa nini amekawia, voyage yake imekuwa cancel, mambo kadhalika. Na kukazi yake sasa, huyu ndugu wanaanza kumuita kila siku na kumwambia kama hafike kesho wala kesho yake, kazi yake wanaianilia ama wanaipatia mtu mwingine. Sasa huyu ndugu wakati ilienea mwezi mzima sasa iko kule, ndio sasa ana voyage sasa. Na mbele huyu ndugu voyage, anaambia huyu shangazi yake au kolege yake, sababu pale haiko yeye tena, control alishapoteza, mapenzi ilishakuwa mingi sana sababu ya ile zakara hawalimpatia. Huyu ndugu anaambia huyu mwanamke, gisi nimisha kukupenda hivi, ujitayarishe musiku kidogo, inabidi unikute Italia. Mimi naenda kufanya dossier, mimi naenda kutuma franga nikuitishe unikute Italia. Huyu ndugu iko anaambia mwanamke hivi,
amkuta Itali, ijapokuwa huyu ndugu iko na mwanamke Itali na iko responsable, iko na familia. Akaambia huyu mwanamke hivi. Huyu ndugu akatoka sasa Kongo, anafika Itali. Ndugu kufika Itali, anaanza sasa kufanya nini, ndugu msikilizaji mpenzi? Mambo ya kushangaza sana. Anaanza vuruga mke wake, kumkoroga, kumtafuta kwa tu mahali yenyewe haina njia, haina nafasi, kumvuruga, kukorogana naye kabisa. Ndugu msikilizaji mpenzi, mwanamke alikuwa sumiza, lakini ikafika kwa wakati naye anachoka sasa, sababu bwana amemsumbua sana. Bwana kila siku ni korogana tu, uchokozi tu ya sababu haiko yeye tena, ile nzakara iko na muongoza. Na huyu ndugu sasa iko anaanza tu franga zenyewe zingesaidia familia yake pale, iko anaanza tuma kule kwenye ule mwanamke iko anaanza tuma franga, na anaanza tumia familia ya ule mwanamke, anaanza watumia tena franga. Ndugu msikilizaji mpenzi, ni mambo ya kushangaza sana. Anaanza tuma franga kule. Huyu hapa kwake sasa, kunyumba kwake iko na korogana na bibi yake. Ikafika kwa wakati mwanamke naye anasema sasa, nimechoka sasa, kamata vyako toka. Mwanamke anafanya nini? Mnajua mambo ya Ulaya, mwanamke anafukuza bibi mnyumba, anasema nyorosha, kamata njia, gunja hapa hivi. Bwana akafanya nini? Akakamata vyake, bwana akaenda. Bwana kuenda, anaenda fasi ingine kujidebrouiller, na iko anatumikaka bien. Sasa franga iko na dépenser franga usiku na mchana, iko na dépenser franga, iko na parrainer sasa ule mwanamke. Anaenda kama ni ku immigration fasi mbalimbali, ku gouvernement, ku parrainer mwanamke afike amkute Italy. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu ndugu alidepense franga mingi sana. Kumbe huyu mwanamke mwenye yuko na parene, shangazi yake ya kolege yake mwenye walimconnecte. Kolege yake ndio alimconnecte na shangazi yake. Kumbe huyu mwanamke anakuwa na bwana ni wapi? Anakuwa na bwana Londres. Ndugu msikilizaji mpenzi, iko na bwana Londres. Fata story mzuri sasa. Hapa njo mambo sasa inaingia kwa ndani. Inafika kwa wakati huyu mwanamke dossier inakuwa mzuri, anapanda avyo, na biko wanaongea na huyu ndugu mwenye iko Italy, mambo iko hivi, inaendeka. Na gisi mwanamke iko napanda avyo, anamwambia mimi napanda avyo. Ndugu anajitayarisha, mwanamke iko nakuya, na balikuwa walisikilizana kwamba avyo ilikuwa itashukisha huyu mwanamke Belgique, alafu huyu ndugu Belgique na Italy ilikuwa facilite ya huyu ndugu atoke Italy aende Belgique kungoya huyu bibi yake, kama niseme bibi yake, kumungoya pale na kumfikisha Italy. Na aliona kwamba itakuwa rahisi kwake. Huyu ndugu anangoya gisi mwanamke atafika, nangoya. Kumbe mwanamke alifanya nini? Alienda shuka Londres. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia story mzuri. Huyu mwanamke anaenda shuka sasa Londres. Na anashuka kule Londres, ni bule yake iko na mwanaume kule mwenye iko nafuata Londres. Huyu mwanaume mwenye amemuitisha, amedepense franga mingi sana. Amemudevie, amesema ameenda shukia Londres. Na anashukia Londres, anabakia pale. Huyu bwana anabakia iko nahangaika sasa, iko na ngoa mwanamke. Anamuita na muuliza mwanamke, sasa anaanza mjibia mubaya, mjibia gisi anataka. Sasa bwana kufuatilia, anaenda ona mambo kwamba huyu mwanamke iko Londres na iko na bwana kule tayari alishaolewa. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii story iko vrai. Ujitie place ya huyu ndugu. Kama ni wewe, utakuwa namna, utajisikia namna gani na utafanya namna gani? Huyu ndugu alisufuria na bakia mpaka hivi tuko tunaongea saa hii, huyu ndugu iko anasufuria. Iko anateseka kwa sababu ça fait déjà 4 jours ndio analeta hii témoignage yake. Huyu ndugu anasufuria. Na anasema watu wamsaidie kwa prière, na anasema hii témoignage yake anataka watu wenye biko mwa hii comportement yake yeye
iwasaidie basiingie mshida kama yake. Ndugu msikilizaji mpenzi, ndugu anateseka, huyu mwanamke ameshuka lob, amebakia. Basi anaikala vile, huyu ndugu anaikala tu vile, histoire inaishia pale, bibi yake washaachana, inaishia pale. Huyu ndugu sasa njo iko anafanya sasa, anasema watu wamuombee. Njo sasa iko anapanga tena maisha upya. Njo sasa iko kuanzilia tena a zero. Ndugu msikilizaji mpenzi, iko anaanzilia sasa a zero. Mtu alikuwa iko mzuri, alijipanga kila kitu, mambo ni sawa kila kitu, lakini iko anaanzilia sasa a zero. Iko anajipanga sasa ataoa namna gani, atatafuta mwanamke namna gani. Njoo sasa mambo iko anafanya sasa siku hizi. Na hii siku wakati ndugu iko anajipanga sasa hivi, ule mwanamke mwenye alishukaka loan anamuita sasa, anamuuliza kama anaweza kuja. Mwanaume anasema hapana, enough is enough. Anasema inaishia pale, ile story inaisha. Ndugu msikilizaji mpenzi, kama ni mara yako ya kwanza kunisikiliza kwa hii channel, usikose kujiabone kwa hii channel Mao Frank TV. Mao Frank TV ni mahali utapata mainformation za mingi na matemanyaji. Ndugu msikilizaji mpenzi, huyu ndugu anateseka. Mimi na wewe tumuombee, na tuombee wale ambao wako mshida kama hii, ambao wako na tabia kama hii, ili wasiweze kuingia mshida yenye huyu ndugu ameingia ndani. Wasikie hii mambo tunazungumza hapa na iwasaidie. Na washukuru sana na wapigia asante kunisikiliza. Umejipatia wakati kunisikiliza na wakati ya kuweza kupartage hii maneno ambayo tunazungumza, kuipartage na wandugu na warafiki. Ninawashukuru sana, ninawapigia asante sana sana sana. Mungu aendelee kuwapatia nguvu, na Mungu aendelee kuwapatia ujasiri, na Mungu aendelee kuwapatia upendo ambao mnaendelea kunipenda na kunipatia nafasi katika manyumba zenu na katika mahali kote mnapatikana. Ninawashukuru sana na ninasema asante. Mchana mwema ama jioni njema ama usiku njema, kufatana na wakati ambao uko unanifuata. Mungu awabariki. Tuonane tena wakati ujao. Bye bye.